ठीक जमी आपण मैंने खंडे खंडे लुगा किए किए पैंट सार्ट पोशाक खंडे खंडे माँ मान बाबा मान पिंधिक बसी ये लुगा बा पोशाक जो छिंडी जाए चिरी जाए आपण मैंने ए लुगा को ग्रहण करती कौन करती पुराणा लुगा टे फोपाड़ी दियंती नुआ लुगाटी आपण मैंने धारण करती यही न्याय अर्जुन को बुझाउछंती भगवान श्री कृष्ण कहले सखा वंशासी दिन्नानि जपा विहाय नपने गृणन्ति नर पराणि तथा शरीराणि विहाय नन्नाति सन्तति नपानि देहि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा नारायण वासुदेव श्री हरे कृष्ण यथा विहायम नवानि गृहन्ति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय दिम्ना न्यनाति संधाति नवानि देहि जेतेले लुगाटी पुराना हो जाए आपण माने गोटे लुआ लुगा आनिबे तापर बेढ देबे पुराना लुगाटी की फोपाड़ी ठीक जमिति नुआ लुगाटी की ग्रहण करती ए मन एवं प्राण बा जीवात्मा कौन करे ए शरीर जतबेले नष्ट हो बसे मन एवं प्राण एक ही से आउ गोटे घटर आश्रय नियंती बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तेणु करी भागवत रे कहले मन संग चले प्राण एमते जीव राम गोविंद गोविंद मन एवं प्राण एक ही आउ गोटे घटर आश्रय नियंती या कहुए मरण ता माने आगुरु ए भंगा शरीर माटीर शरीर नथिला एबे ए शरीर अछि या पर शरीर रहिबो नाही किंतु ए आत्मा आगुरु थिले एबे अछंती यारी परे रही थिबे आत्मार विनाश नाही। तेणु करी गीतारे बुझेले मो पादरे अर्जुन जी मन को समर्पण कर दिए निजे समर्पित हो जाए ता जीवन भीतर से अभय हो जाए अभय माने मरण को सी आउ भय करे ना अभयम सतस शुद्धि ता मन मध्य शुद्ध बाति पवित्र हो जाए। अर्जुन कहला प्रभु मरणर भय से दूर हो गला मनटा शुद्ध हो जाए आपण को मन ना हो आपण को पादरे मन को देले मन कौन हुए ना अभयम सतस शुद्धि तामाने मन मध्य शुद्ध बा निर्मल हो जाए। अर्जुन पुणी प्रश्न कला कहला प्रभु जार मनटा निर्मल हो जाए तापर लाभटा कौन हुए ना रामचरित मानस एई गोस्वामी तुलसीदास गोटे चौपाई लिखिले रघुनाथ बुझेइछंती आम भारतीयवासी के नुह विश्ववासी को भक्त मान को बुझेइछंती निर्मल मन जन सो मोहि पावा श्री राम जय जय राम निर्मल मन जन सो जय राम निर्मल मन जन सो मोहि पावा राम जय जय राम चलो राम जय राम जय जय राम चलो कपट छंद श्रीन्द्र भावा श्री राम जय राम भगवान की भगवान राम कहले रामचरित मानस निर्मल मन जन सोम ही पावा जा मन शुद्ध हो जाए जा मन निर्मल हो जाए सीए मते प्राप्त हुए। देखंतु भगवान कर पादर एहा होची महानता प्रथमे कहले अभयम मो पादरे जे मन दिए से अभय माने मृत्यु भय ताकू लागे पारे ना। द्वितीय कहले अभयम सतस शुद्धि
ତା ମନ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭୟଂ ସତସ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି। ଜ୍ଞାନ ମାନେ ତା ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲାଭ ନୁହଁ, ପରମ ଲାଭ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ କଣ ହୁଏ? ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଆତ୍ମବାତଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ। ତା ମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯୁଆଡକୁ ଅନେଇବା, ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ପଡିବ ସିଏ ଆଉ ମଣିଷଟା ମଣିଷ ହେଇକି ଦେଖାଯିବନି, ବାଘଟା ବାଘ ହେଇ ଦେଖାଯିବନି, ଶତ୍ରୁଟା ଆମକୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଦେଖାଯିବନି। କଣ ଦେଖାଯିବ? ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ। ଜଗତଟା ଆମକୁ ମାତୃବତ୍ ପରଦାରସୁ ପରଦବ୍ୟ ସୁରସ୍ତବତ୍ ଆତ୍ମବତଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ଅର୍ଥାତ ଜଗତକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯୁଆଡକୁ ଅନେଇବା ସିଆରାମମୟ ସବ ଜଗଧାରୀ କର ପ୍ରଣାମ କରି ଭବାନୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଜଗତକୁ କେବଳ ଯୁଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ରାମ ରୂପ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏକା କଥା, ଭାଗବତ କହିଲେ ଯାହା, ରାମଚରିତ ମାନସ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେଇଆ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ଜଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ରାମ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଜଗତ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁମୟ ଛାଡ଼ିବ ସତ ରସମୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗରୁତି ମହାନନ୍ଦ। ଜଗତ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁମୟ ଛାଡ଼ିବ ସତ ରସମୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗରୁତି ମହାନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କହିଲେ ଜଗତ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁମୟ ଛାଡ଼ିବ ସକଳ ସଂଶୟ। କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲେ ପଳେଇଲେ କି? ବସୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବା।